हेलो दोस्तों। आज मैं हेलो एसेसरियंस नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी एक बड़ा मुद्दा है। ये सीधी चेजिंग ड्रीम्स के बातें सुनिए आप लोग, फिर बोलिए आप लोगों के क्या विचार है। क्योंकि हमारे देश में इंटेलिजेंट लोगों के कमी नहीं है, और जो भी बोल रही है उतने उसमें कितना ऑथेंटिसिटी है, ये आप लोग सुन के बोलिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हर देश की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं वो उस गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर मैं पॉसिबिलिटी 7 के लिए बात करती रही हूँ। ये वो गवर्नमेंट्स होती हैं जो ये काम करती हैं। तो जहाँ पर एक मरे हुए इंसान को दुनिया की नज़रों में जिंदा रखना आसान है, इसी तरह एक जिंदा इंसान को दुनिया की नज़रों में मार देना भी बहुत आसान होता है। ये दोनों चीज़ें अगर आप लोग समझ जाएं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर आते हैं, ये जूलियन थे जिन्होंने विकीलीक्स की थी। इन्होंने इन्होंने तो बहुत कुछ लीक किया था, अफगानिस्तान से रिलेटेड, इराक से रिलेटेड, जो सारी चीजें जिसको लेकर एक था ना वर्ल्ड ऑर्डर, जो मैंने भी शायद एक टाइम पर बात भी की थी कि किस तरीके से मुसलमानों को बुरा बनाने के लिए पूरा पूरा एक प्रॉपर, ये नहीं कि मुसलमानों ही के पीछे क्यों पड़े थे, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा था कि रिलीजन वाइज जो है पीछे पड़ेंगे। पहले सबसे पहला जो रिलीजन, जो उन्होंने जिनकी जो भी मर्जी होगी कि भाई ये रिलीजन को चूज करके इसको खत्म करो, हाँ, उसके मुसलमान बाद को बाकी ख़त्म सारे करना रिलीजन्स चाहते की भी हैं। बारी आनी थी। जब मुसलमान खत्म होने थे उसके फौरन बाद जो नेक्स्ट बारी थी वो किसी और रिलीजन की नहीं थी, वो बुद्धिस्ट लोगों की थी। यहाँ पर मैं हिंदू कल्चर की बात नहीं कर रही, हिंदू अलग होते हैं, बुद्धिस्ट अलग होते हैं। तो बुद्धिस्ट की बारी आनी थी, लेकिन इत्तेफाक से अभी तक दुनिया में मुसलमान हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहे। और अब ये सारी चीजें भी जो मुसलमान है ख़त्म ही कैंसिल कर नहीं दी हो गई हैं रहे कि अब हैं, रिलीजन के ऊपर किसकी वार तरफ नहीं गए। करना, अब रिलीजन को काफी हद तक पीछे कर दिया गया है। अब ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो है उनको लाकर उनसे डायरेक्टली लोगों को मारेंगे, क्योंकि पहले जिस तरीके से मुसलमानों के लिए नफरत फैलाई जा रही थी, और अब माशाल्लाह से जिस तरह से भी जनरेशन जो है एक्स या वाई या जेड जनरेशन है, वो इतनी ज्यादा अवेयर हो चुकी है कि उनके दिलों में वो जो नफरत डाली गई थी वो हटना शुरू हो गई है। तो उनको पता चल गया है कि अब ये प्लान कैंसिल हो गया है कि हम धर्म की बेसिस पर खत्म नहीं कर सकते दुनिया को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। थे, इन्होंने सब कुछ लीक किया था, इराक से रिलेटेड, अफगानिस्तान से रिलेटेड। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इराक और अफगानिस्तान में किन बेसिस के ऊपर जंगें हुई हैं, और इन्होंने बहुत कुछ और भी चीजें लीक की थी। तो इनका हशर तो बुरा होना था। अभी फिलहाल एक और बात मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ ना, कि जब भी कोई ऐसी लोग चीजें लीक करते हैं तो उनको पागल करार दे दिया जाता है, और इनको ऑलरेडी ऑफिशियली जो है वो साइको और बिल्कुल मेंटल जो है करार दे दिया गया है। पहले ये मेरे ख्याल से लंदन में ही एक एम्बेसी के अंदर रहे हैं, काफी टाइम इन्होंने अजाइलम क्लेम किया था। उसके बाद ये वहां से निकलकर डायरेक्टली अब जेल चले गए हैं, और अब इनका हशर ऑलमोस्ट हो चुका है। जो भी होना था इनके साथ, जो भी न्यूज फैमिली के लिए आ रही है या फैमिली के द्वारा अभी तक इनके लिए जंग लड़ी जा रही है, और इनके लिए एक एक बात कही जाती है, ये एक इंसान था जिसको बहुत कुछ पता था। जब आपको बहुत कुछ पता होता है ना, तो फिर आपका हशर यही होता है कि आपको मार दिया जाता है। इससे पहले कि आप एक या दो देश के ऊपर बात करें, अगर सारे देशों के ऊपर आप कलेक्टिवली बात कर रहे हैं और आपको हर चीज की खबर हो चुकी है, तो बस फिर आप मार दिए जाते हैं, या तो आप गायब कर दिए जाते हैं या आप खत्म कर दिए जाते हैं। और अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज में से हैं, या फिर आपको पता है कि वो यूज कर सकते हैं और अभी आपके हाथ में इतने कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं लगे हुए, तो क्या करते हैं, आपको उठा के पॉसिबिलिटी 7 में ले जाते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि जो लोग भी इन चीज़ों में घुसते हैं किसी भी किस्म की इंटेलिजेंस में, उनके बाद हाथ आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लग जाती हैं, और वो किसी भी वक्त रोग हो सकते हैं। तो इससे पहले ही वो उनका हशर कर देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम चीज़ों ही की बात करें, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस लड़की के पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। फिलहाल उस लड़की के पास एक देश के लिए नहीं थी, मल्टीपल देशों के ऊपर थी, और डायरेक्टली उन देशों की सत्ता के ऊपर नहीं थी। उनमें मिले हुए जो लोग होते हैं ना, यानी जो भाई टाइप के लोग होते हैं, डॉन्स होते हैं, उन लोगों के ऊपर थी। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि डॉन वगैरह भी ऐसे ही नहीं बने बैठे हुए होते हैं। हर डॉन को, हर इंसान को, जो लोग पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, या पहले रह चुके होते हैं, उनकी या जिनकी भी पावर होती है, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, उनकी बैक होती, सपोर्ट होती। जैसे कि टाइकून्स को ले लीजिए आप, हर देश के जो टाइकून्स होते हैं वो मिले होते हैं। यानी आप अगर यहाँ पर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से फिर लोगों को मारने का प्लानिंग बनती है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, ये है वो पनामा पेपर्स वाली। ये ना लड़का था ना लड़की थी, ये अपने आप को, अपने जेंडर को रिवील नहीं किया इन्होंने आज तक। और ये जो भी थे और जिन्होंने भी ये किया था, ये अब दुनिया में नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं। इनका हाल बिल्कुल पॉल वॉकर की तरह हुआ था।
کہ ان کی مالٹا میں پتہ نہیں کہاں پر گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور ایسی گاڑی خراب ہوئی تھی کہ گاڑی کو آگ لگ گئی تھی. تو جب کسی کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں. اور میں یہ بار بار بتا رہی ہوں کہ جب بھی گورنمنٹ کسی کو مارتی ہے تو وہ پھر اسی طریقے سے پلان کر کے مارتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پاناما لیکس میں ہر دیش کے سیلیبریٹیز، بزنس ٹائکونز، جن کی بھی آف شور کمپنیز تھی، ان کے اوپر لیک کی گئی تھی. تو یہاں پر صرف میں یہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جو لوگ ثبوت دیتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے. اب تو اگر ہم اسی واپس لیے آئیں یہاں ایس پر ایس اس ایل کے لڑکی کے بارے میں اوپر، ثبوت نہیں کہ اس دیں گے. لڑکی کی ہونے کا میں یہاں پر اگر آپ کو ثبوت دے بھی دوں، جو کہ میں دے سکتی ہوں ایس بہت ایس آر آسانی سے. ہونے ایس ایس آر ہونے کا سب سے پہلی بات یہ کہ میں آلریڈی مری ہوئی ہوں. ہماری کہیں بھی باتیں کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. اور اگر فار ایگزامپل ہم آ کر اپنا چہرہ دکھا کر کچھ کر بھی دے بھی دیں تو کیا سب سے پہلی چیز نکل کر آئے گی کہ یہ بندہ آلریڈی پاگل خانے میں جا چکا ہے، یہ انسان ہی پاگل ہے، یہ مینٹل انسان ہے، اس کی باتوں کا کوئی وشواس نہیں ہے. صحیح ہے. یہ اسی وجہ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد آپ کو، جب آپ صحت مند ہو جاتے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو آپ کو سب سے پہلے پاگل خانے میں بھیجا جاتا ہے. اس کا صرف یہی کارن ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اس کے بعد پاسبلٹی 7 والی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ جڑتے ہیں اور وہاں پر آپ کے سامنے ثبوت ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو لے کر نہیں نکل سکتے. آپ کو مارا بھی اسی وجہ سے جاتا ہے، اور مارنے کے بعد ہی اسی جگہ میں لا کے رکھا جاتا ہے کہ ختم، آپ دنیا میں ہے ہی نہیں. تو آپ کی کوئی بھی بات جو ہے وہ ویلڈ ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی، لا میں بھی، کورٹ کے سامنے بھی، انسانوں کے سامنے بھی. اور اگر فار ایگزامپل آپ کسی بھی طرح وہاں سے نکل کر آ جائیں اور دنیا کو بتا دیں ثبوتوں کے ساتھ، تو پھر آپ کا حشر کیا ہوگا وہ پھر آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. اور میں جانتی ہوں ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس میں بھی آپ کو مارتے نہیں، لیکن اس میں آپ کا مزید برا حال ہو جاتا ہے. یہاں پر اگر میں اگزامپل دوں، اس طریقے سے دوں گی کہ جیل میں ہر کسی کو سزا مل رہی ہوتی ہے، وہ اپنے سیل میں ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ گڑبڑ کرتا ہے اس کو بلیک ہول میں پھینک دیا جاتا ہے نا. یعنی اس کو مارتے نہیں لیکن اس کا حشر اور بدتر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ چیز ہے. اب دوسری بات یہ کہ اگر میں یہاں پر بات کر رہی ہوں نا، تو میری جو بات ہے وہ نیریٹو کے طور پر لی جا سکتی ہے، تھیوری کے طور پر لی جا سکتی ہے. میں اتنی ہوشیار ضرور ہوں، میں اتنی انٹیلیجنٹ ضرور ہوں کہ میں اپنی انفارمیشن دے ضرور رہی ہوں، لیکن میں کسی چیز کا ثبوت شیئر نہیں کر رہی ہوں، میں اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی. میرا چہرہ نہ دکھانا سب سے بڑا ریزن وہ یہی ہے کہ اگر میں چہرہ دکھاؤں گی تو میری باتوں کو ایک چہرہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. وہ بے شک عام جو بھی عام ڈیٹا ہوتا ہے، جو بھی عام سسٹم ہوتا ہے، اس میں رن کر کے میرے فنگر پرنٹ سے میرا چہرہ نہیں نکل سکتا. لیکن اگر ایسا کوئی انسان ہے جو ڈیٹا کے اندر، یہ سسٹم کے اندر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساتویں جو گورنمنٹ ہے، جس کو ہم پاسبلٹی 7 میں جس گورنمنٹ کی بات کرتی ہوں، ان کی ڈیٹا میں ہے. تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سا بندہ ہے. وہاں پر میری ہی جان کو خطرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ اگر 10 لوگ بھی سب میری انفارمیشن کو سمجھ کے کچھ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر یہی بات ہے نا کہ ایسے لوگوں کی باتیں ہی نہیں نکل کر آتی ہیں، ایسے لوگ ہی نہیں نکل کر آتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ لوگ زندگی گزارتے رہتے ہیں. آپ لوگ ہمیشہ نہیں کہتے کہ یار ہمیں انفارمیشن تو کوئی دینا ہی نہیں، ہمیں کوئی بات پتہ چلے تو ہم کچھ کریں نا زندگی میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہمیں سپنا نہیں آئے گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایسے لوگ جب نکل کے انفارمیشن دینے آتے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے پروف کوئی دے نہیں سکتا ایسی چیزوں کا. اور جو دیتے ہیں پروف، پھر ان کا حشر یہی ایسی ہی ہوتا ہے جو کہ یہاں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. پھر وہ ایسا نہیں ہوتا، یا تو پھر ان کو غدار بنا دیا جاتا ہے، ان کو آتنکوادی بنا کے لا دیا جاتا ہے، ان کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. میں انفارمیشن ضرور دے سکتی ہوں، انفارمیشن کی ویلیو بہت ہوتی ہے. آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے نہیں. چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہوتی ہے نا، اس کے اوپر پورے جو مشنز ہوتے ہیں وہ کنڈکٹ کر دیے جاتے ہیں، چھوٹی سی پیس آف انفارمیشن کے اوپر، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، وہ لیڈز ملتی ہیں انہیں. تو انفارمیشن اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے. اور آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے یہ مجھے نہیں پتا. آپ لوگوں کو ہر چیز کا ثبوت چاہیے، ہر چیز کا ثبوت اگر دے دیا جائے نا. اور جیسے کہ میری چینل جو ہے بہت چھوٹا ہے، اس کی ریچ بہت چھوٹی ہے، دیکھنے والے لوگ بہت کم ہیں، تو ان سارے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے. ہاں جیسے یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیک کرتے ہیں، تو یہ کس طریقے سے لیک کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے نیوز چینلز کو بھیجتے ہیں، بڑے بڑے پیپرز کو بھیجتے ہیں، تو وہ پھر پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے. تو اگر ابھی کم میں دنیا کو، اور یہ میں یا آڈیو ہم میں جیسے لوگ بھیجوں کیوں نہیں گی کسی بھی چینل کو یا پیپرز کو بھیج سکتے ہیں، پی ایم اے کیونکہ آفس کو. چینلز ہو گئے، پیپرز ہو گئے، نیوز چینلز ہو گئے، ایجنسیز ہو گئی، ان کا ایشو کیا ہوتا ہے کہ اس میں مولز ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بات پھیل ہی نہیں پاتی. اس سے پہلے کہ وہ بات نکلے اس میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ فیک ڈاکیومنٹس بنا کر اسی تقریباً ریلیٹڈ وہ نکال دیتی ہے دنیا کو کہ یہ دیکھ لو. ایسی بات ہے کہ جو اوریجنل ڈاکیومنٹس آئے نکل کر تو لوگ کہیں کہ نہیں فیک تو آلریڈی گورنمنٹ تو آلریڈی ایسی ریلیٹڈ چیزیں دکھا چکی، تو دکھانے والا جو دکھا رہا ہے وہ فیک ہے. یعنی یہاں پر آپ ان چیزوں کی کیا کہتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی جو سینسیٹیو نیچر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بہت گہرائی ہوتی ہے ثبوتوں کا. میں انفارمیشن دے سکتی ہوں، ثبوت دینے کو میں بالکل دے دوں،
100% دے دوں، لیکن ثبوت کے اوپر کیا حشر ہوتا ہے وہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں. اور یہاں پر لڑکا لڑکی کی میں جب بات کروں گی نا، میں بتاؤں گی کس طریقے سے اگست 2019 میں کتنی بڑی ایک پرابلم ہوئی تھی لڑکا لڑکی دونوں کو، صرف اس وجہ سے. اور وہ میں بتاؤں گی کیونکہ میں آنے والے دنوں میں لڑکی کی کہانی کے بعد لڑکا اور لڑکی کے اوپر بھی بات کروں گی، کس طریقے سے ساری چیزوں کے اوپر میں بات کروں گی. تو آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اتنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ جو آپ لوگ ثبوت کرتے ہیں. انفارمیشن، ہاں، ایک دنیا سے آپ کا ایک انٹروڈکشن ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. آپ لوگ بالکل ماننا چاہیں مانیں، نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، میرا اور اس لڑکے دونوں کا ایک ہی پرپز ہے، وہ پرپز یہ ہے کہ دنیا حقیقت سمجھ سکے. اچھا، اب یہاں پر ہم ثبوتوں کے اوپر بات کر چکے ہیں. میں یہاں پر یہ ویڈیو بند کرتی ہوں، صرف ثبوت کے اوپر میں نے بات کی ہے. لیکن اب میں ایک اور ویڈیو کرنے لگی ہوں بالکل اسی کے ترنت بعد، اور میں اس میں بھی بات کرتی ہوں کہ لڑکے نے یہ سب کیوں کیا ہے.